Oh my god, guys. Oh. Guys. Oh my goodness. Oh, I forget it. This. Oh. Takoy. Sama. Kokoma. Ay, isama. Uy. Kuko mo. Linisin mo. Ay, kuko. Here at the house tour. Oh. Oh. I forget, guys. Just wait. Look at our window. Oh. Yes. I'm looking for food, guys. Just food time. Guys, my grandmother here. Wala na pala Dora Max yun, asa ba? Ayun na yun. Sa taas? Ito. Ayun na ba? Mm. Ayun na kaya saan? Ah, yung malaki na ay. Oo. Di ko alam na eh. Wala na pala. Ah, yung green? Oo. Nandun sa amin na ya. Ganito ba yung kwarto ko doon? Malaki pa yata Samay. yung kwarto ko eh. Maliit kwarto nyo na eh. Ano ba laki? Ito o ito? Ito. Nay. Malaki pa ka yun eh. Hehehe. Para parehas lang. May papag yun eh. May papag nga, puro garo-garo naman ay. Ito ba? Ha? Nagdaman akong pilay. Hehehe, mahaba yan nay.